خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا زيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا نايموت دبدبي انا دمسسكا بسها سلام تبليخا قدام كقدمي كم نايت مالي خب سلامات غزال ساغرني خب سلامات غزال ساغرني زيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا معازي حفر سمكا تسويعه قدوس درسانكا مسمعه فسيس الليو فتم برخت هلا خاسخات كملائت هلا خاسخات كملائت زيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا تسخاي برويو متاي غزه اندا قالهات تكازه سغا نفسين ما اسكي حمقا على النفس ما استبقى على النفس ما استبقى زيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا ملاك مهرت لوق فطاري سخر خايقبر فصوم فقري عيفالون سمكا تلساني دبزين دخان بهساني دبزين دخان بهساني زيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو زصنانعني حلاوي ملأخي فلوز جرماخا ميكائيل ميكائيل ميلبي لكا بزيكا خايلن عايزرتاني سلامي مليسو
ጸናነዕኒ ሃላዌ መልአኸይ ፍሉይ ዝግርማኻ ሚካኤል ሚካኤል ለይለበይ እብለካ በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕድሜና ዛን ሰዓት እዚኣ ባሪኹን ቅዱስን ስለዝሃበና ክብር ምስጋና ምልኮት ውዳሴ ንዑ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ንሐዋርያት አቦታትና ናይ ወንጌል ምስጢር ዝገለጸሎም ሎሚ ንመሃሮ ምስጢሩ ገልጸልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። እግዚአብሔር ዝፈትወኩም በክርስቶስ ክርስቲያን ተባሃልኩም ኦርቶዶክሳውያን ከመይ ጸኒሑም ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ጸጋን በረከትን ይብጻሕኩም። ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ሎሚ ንመሃሮ ናይ ትምህርትና አርእስቲ ጥበበኛ አቢግያ ቁጣዓ ናይ ዳዊት ኣዝሒላቶ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 34 ሎሚ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ንመሃሮ ናይ ትምህርትና አርእስቲ ክኸውን እዩ። እዚ ታሪክ ዝተፈጸመሉ ነቢ ሳሙኤል ወዲ ሃና بمصبع ቤተ መቅደስ ዝዓበየ ንንጉስ ዳዊትን ንሳኦል ንጉስ ዝቀበአ ነቢ አገልግሉ ዓሪፉ አብራማ ተቀቢሩ ይብለና ኣብዚ ታሪክ ዝፈጸመሉ ሰዓት ንጉስ ዳዊት አቦና ኾላይ ንጉስ ሳኦል አሳጊግዎ ን4 ዓመት ዝኣክል ኣብ ኤንጌድን ከም ኾላይ ኣብ ቀርኔሎስ ኣብ ጵፍራስ ተባሃሉ በረኻታት ይሰፊሩ ዘሎ። ስለዚህ ኣብዚ ዘመን እዚ ዳዊት ኣብ ቀርኔሎስ በረኻን ከባቢኣን ክነብር ከሎ ኣብዚ ቀርኔሎስ ተባሃለ በረኻ ዝነብር ናባል ተባሃለ ሰበይቱ ከዓ አቢግያ ተባሃለ ሰብኣይ ነበረ። ናባል ሃፍታም ሰብ ነይሩ። ብዙሓት ከፍቲ ብዙሓት ኣጣል ብዙሓት ኣባጊዕ ነይሮኖ። ኣዝዩ ሃፍታም ነይሩ። መሬት ሸፊንዋ ነይሩ እንስሳታት። ግን ባህርያቱ ጨካን ነበረ። ግብሩ ኾላይ ክፉ ነበረ ይብለና። ሰበይቱ ከዓ መልክዐኛን ኣስተውዓሊትን ነበረት ይብለና። ዳዊት ኣብዚ ቀርኔሎስ በረኻ ክነብር ከሎ ንብዙሕ ዓመታት ናባል ዝነበርዎ ከፍትታት ነቶም ጋሶት ይኹን ነተን ኣባጊዕ ዳዊት ኣይተተናኾለን። ይግዳስ ነዘን ከፍትታት ነዘን እንስሳታት ከም መንደቕ ከም መካበብያ ኮይኑወን ነበረ እዩ ዝብለና። ስለዚ 10 ልኡኻት ናብ ናባል ልኢኹ ሰላም ንዓኻ ሰላም ንቤትካ ይኹን ኢሎም እቶም ናይ ዳዊት መልእክተኛታት። ንሕና ካብ ዳዊት ወዲ እሰይ ተለኣኽና ኢና። ክሳብ ሕጂ ለይትን ቀትርን ነተን ከፍትታትካ ነቶም ጓሶትካ ሓሊናዮም እምበር ኣይተተናኾልናዮምን። ይግዳስ ከም መንደቕ ኮይና ለይትን ቀትርን ከም ዝሓልናዮም እቶም ጓሶትካ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ንጉስ ዳዊት መጎስ እንተደኣ ረኺብና ዘሎ ሃፍተ ገጽ እኽለማይ ይኹን ዝብላዕ ንባሮትካ ንዳዊትን ክትህቦ ክትልግሰሉ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞ። እቲ ናባል ሃፍታም ተባሃለ ሰብኣይ ሎምስ ካብ ንጉሶም ዝኸብለሉ መኳንንቲ በዚሖም መን ኢኹም መን ዳዊት መን ወዲ እሰይ ኣና ይፈልጦኔ ንዘይፈልጦ ሰብ ንዘይፈልጦም ካበይ መጽኦም ዘይፍለጡ ሰባት ከብተይ ዝሓርድ ሕሩደይ ዘቕርብ ዝብላዕ ድስተይ ዘቕርብ እንታይ ስለ ዝኾንከ ኣነ ኢሉ ጽቡቕ መልሲ ዘይኮነ ዘናድድ ዘቁጥዕ ዘረባ ተዛሪቡ
بتحتنام بأكبروتون بداوي تلاقيهم زموصو ملسيبو سلازو توم تلاقوا 10 ملختنياتات ناب داويت مصيوم اتزبلهم نغيرومو داويت قلاي تقطعو لعلي 400 زخونو ناتو وتادرات سيفكم مزوزو يلو ملختات عزيزوهم تملخت تعزز خلاي كساب زوقح ليتو ملو ابز عد زيا تطويلو زشين ودي كساب دسانلا اصنوت وزبل بطع زخونه تزازي اتحلاليفلهم ስለዚህ እቶም ሓሻኽር ሰይፎም መዚዞም ብጎን ክኸዱ ከለው ዳዊት ኮላይ እንዳተቆጠዐ ከይድ ጀሚሩ ናብታ ዓዲ ከኣቱ ጀሚሩ ብቁልጡፍ እቶም ጓሶት እዚ ዝሰምዑ ዳዊት ከም ተቆጠዐ ዝሰምዑ ናብ አቢግያ ናብታ ሰበይቱ ብፁፅ ከይዶም ሰብኣይኪ ናባል ድገበሮ ጉድ ስምዒ ንሕና ጓሶት ኣብ በረኻ ቀርኔልዮስ ክንነብር ከለና ሓደ መዓልቲ ዳዊትን ሓሻኽሩን ተተናኺሎምና ይፈልጡን እዮም የግዳስ ይሕልውና ነይሮም መንደቕ መካበቢያ ይኾኑና ነይሮም ግርማ ሞገስ ይኾኑና ነይሮም ስለዚ ብትሕትና በአክብሮትን ናብ ሰብኣይኪ መጽኦም ተለመኑ ነገር ግን እሱ አይፈልጠኩም ነው ይሉ ሕማቅ መልስ መልሱ ይኹሎም አሎ በዚህ ምክንያት ንዓድኽን ንዓሌትክን ሕማቅ ነገር ተሓሲቡሉ ስለዘሎ ብዳዊት ትገብሪ ሕጅ ክትገብር ለኪ ዝብል ምስ ነገርዋ አቢግያ ተቆጢዓ ሓዚና ብቁልጡፍ ነቶም ናታ ሓሻኽር ፀዊዓ ናታ አገልገልቲ ፀዊዓ ብርክት ዝበሉ አባጊዕን ከምኡ ኮላይ ሰዊታት እንጀራታት ዝብላዕ ድስተይ ብብዙሓት ኣድግ ጽዒና ቅድሚ ቀልጢፍኩም ኪዱ ናብ ዳዊት ገስግሱ ኣነ ከዓ ብድሕሪኹም ቀልጢፈ ክመፀኩም ኢላ መልእክተኛታት ሰዲዳ ጎፍ ንጎፍ አቢግያ እንዳናሃርት ከይት ከላ ናብ ዳዊት ምስ ሰራዊቱ ኮላይ ኣብ መንገዲ ኣብቲ በረኻ ተራኺቦም ስለዚ ርኢ ምሰበለቶ ንዳዊት ፍግም ኢላ ትሰግደሉ ናይ አክብሮት ስግደት ስለዚ ንጉስ ዳዊት ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ተዋጋኢ ኢኻ ኣብ ህይወትካ ኮላይ ክፉእ ኣይርከበካን እዩ ስለዚ ሎሚ ሕነ ካብ ምፍዳይ ደም ካብ ምፍሳስ ኣብ ንጹህ ዝኽልክለካ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ዳዊት ንህይወትካ ዕንቅፋት ንልቦናኻ ጣዕሳ ከይኮነካ በዚ ምክንያት እዚ ሕነ ምፍዳይ ደም ምፍሳስ ጠጠው ዘብለካ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምስ ጎብነየካ እግዚአብሔር ምስ ሓሰበካ ከዓ ንዓይኒ ባርያኻ ዘክረኒ ኢላ ብትሕትና በአክብሮት ጥበብ ተመልኦ ቀራረባ ምስ ቀረበት ዳዊት ከዓ እቲ ዘቕረበቶ መስዋዕት ሪኡ እቲ ቀራርባኣ ሰሚዑ ሎሚ ኣባኻ ሓዲሩ ደም ከየፍስስ ሕነ ከይፈዲ ዝኸልከለኒ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ንዓኺ ክትቀበልኒ ናብ በረኻ ክትወፅእ ዝገበረኪ ከምኡ ኮላይ ንኣእምሮኺ ሕማቅ ንኸይፈዲ ዝተዛረብክኒ ንኣእምሮኺ ምስጉን ይኹን ንስኺ ምስግንቲ ኢኺ ሎሚ ለይቲ ተዘይተቐበልኒ ነርኪ ኣብ ዓድኺ ሓደ ወዲ ጠጠው ኢሉ ዝሸይን ክሳብ ዝሰኣነላ ዓዲ ከፅንታ ነይረ ኢልዋ ዳዊት ስለዚ ናይ አቢግያ ሰሚዑ እቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ሕነ ምፍዳይን ደም ምፍሳስን ገዲፉ ብሰላም እዩ እቲ መስዋዕት ተቐቢሉ ናብ ዓዱ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ስለዚ ካብዚ ታሪክ እዚ ንምሃሮ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ናባል መን ኢልና ክንሓትት ከለና ናይ ናባል ባህርያት ከምቲ ኣብ ቃሉ ዝነገረና ናባል ኣዝዩ ጨካን ከም ዝነበረ ኣመሉ ክፉእ ከም ዝነበረ ንርኢ ካልኣይም ስሳዓት ተመልኦ ነይሩ ንዳዊት ዘይፈልጦ ኮይኑ ይኮነን ኣብ እስራኤል እንዳተቐመጠስ ንዳዊት ጉልያት ዝሰዓረ አንበሳ ደቦል ደባጫጭቅ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘለዎ ካብ ቤርሳቤ ክሳብ ዳን ናይ ዳዊት ዜና ዘይሰምዕ ዘይፈልጥ እስራኤል ኣይነበረን
እንታይ ዳ ኣይ ኮይኑ ክንብል ከለና ስሳዓየ ስለ ዝነበረ እዩ መስተው ዓለም ኣይነበረን ዘርኤና ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ስኽራን ልምዲ ነይሩ ወልፍ ናይ ስኽራንም ነይሩዎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 7 ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ሃቡ ፍርሓት ንዝግብኦ ፍርሓት ሃቡ ኩሉ ንዝግብኦ ሃቡ ወይ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዳዊት ክብሪ ዝግብኦ ክብሪ ሃበን ዳዊት እግዚአብሔር ኣኽቢርዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ዳዊት ምስ ንጉስ ተባይሱ ለይኮነስ ንጉስ ተባይሱዎ ይሰጎይ ዘሎ ሕማቕ ኣይሰርሐን ምእንቲ ጽድቂ ይስጎግ ዘሎ ዳዊት ወላ እኳ ኣብ ስደት ተሃለወ ግን በቲ ዝበፅሖ ዘሎ መከራ ዳዊት ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ዘይወፀ እዩ ዳዊት ባህርያቱ ዘይተቀየረ እዩ ጸባይ ዘይተቀየረ እዩ ዳዊት ናባል ነዚ ሃፍታም ተባሃለ ሰብ በዓል ውዕለቱ እዩ ክንዲ ዝኣክል ዓመት ምስ ከፍቱን ምስ ጓሶቱን ናይ ናባል ሓንቲ መዓልቲ ተተናኸሎምን መን ካብ ቤተ መንግስት ወፂኡ ኣብ በረኻ ዝነብር ሽፍታ ናይ ጓሶት ንብረት ዘይተናኸል ከብትታት ዘይተናኸል መን ኣሎ ዳዊት ግን ዝምጉበ የለ ባጀት ዝምድበሉ መንግስቲ የለ ስንቂ ድርጎ ዝህቦ ቤተሰብ የብሉ ኣብ በረኻ ይነብር ዘሎ ስለዚ በረኻ እንዳነበረ ዞም ኩለን ከፍትታት ክወስድ እንዳኻለ ነገር ግን ሓለዋ ኮይንዎም መንደቕ ኮይንዎም ቶም ጓሶት ከም ተዛረቡ ስለዚ ፈታዊኡ እዩ በዓል ውዕለቱ እዩ ሓላዊ ኣጣሉ ሓላዊ ከፍቲ እዩ ሓላዊ ጓሶት እዩ ሓላዊ ሃፍቲ እዩ ሸፋቱ ከይወስድዎም ሰረቕቲ ከይሰርቅዎም ከለላይም ኮይኖሞ ነይሮም ዘይፈልጥዎ ናባል ማለት ስለዚ ዳዊት ዋላ ኣብ ዝጠመየ ሰዓት ናብ በረኻ ተሰደደ ሰዓት ናይ ሰብ ንብረት ኣይወሰደን የግዳስ ብዘይ ገንዘብ ብዘይ ትእዛዝ ሓለዋ እዩ ተዋፊሩ ነይሩ በዓል ውዕለቱ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ዝሓለዎ ነቲ ዘኽበሮ ንጉስ ዳዊት ከኽብሮ ይከኣለን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 11 ክንርኢ ከለና ንኽቆትሎ ንዝመፀ ንጉስ ሳኦል ዳዊት ኣብ ኤንገደን በረኻ ሰይናፊሉ ብድሕሪት ቆሪፁ ከምዚ ገይረ ከምቲ ሰይናፊልካ ዝቆረፅኮ ክሳትካ ቆርፀካ ክእል ነይረ እግዚአብሔር ንዓኻ ህይወትካ ሳብ ኢደይ ሂቡኒ ከም ዝነበረ ስኻ ምስክር ኢኻ ኣነ ግን እግዚአብሔር ስለ ዝቐበአካ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ዝቐበአ ኣብ ዝቐበኦ ሰብ ኢደይ ኣየንብርን እየ ግን ኣብ መንጎይ እግዚአብሔር ኣብ መንጎኻን ፍርዲ ሃብ ኢልዎ ክቆትሎ ንዝመፀ ግን ኣኽቢርዎ ዳዊት ማለት እዩ ነቲ ክቆትሎ ንዝመፀ ዘኽበረ ክብረት ንዘይግብኦ ሳኦል ዘኽበረ ዳዊት ንዳዊት ክብረት ዝግብኦ ግን ንበዓል ውዕለትኡ ናባል ተባሃለ ሃፍታም ሰብ ከኽብሮ ኣይከኣለን ስለዚ ክብረት ንዝግብኦ ክብረት ዘይሃበ እዩ ናባል ሰካራም ነይሩ ናይ ሰኽሪ ወልፍም ነይሩዎ ስለዚ ምስጡ ዓል ተወሰደ ነይሩ እንደገና ብስሳዕ ተመልአ ነይሩ ስሱዕ ነይሩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 6 ኣምልኮት ምስ ይኣኽለኒ ዓብይ መትረፊ ኢልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምልኮት ምስ ይኣኽለኒ ተትብል ዝኣኽሎ እዩ ነይሩ ንእሽተይ ኣይናይ በጊዕ ክወስድ ነይሩ ዳዊት ኣይናይ እንጀራ ክበልዕ ነይሩ ዳዊት ስለዚ እዚ ስሳዕ እዩ ከምኡ ገይርዎ ናባል በዚ ከዓ ዘይምስተው ዓሊ እዩ ነቲ ክብሪ ዝግብኦ ዳዊት ክብሪ ክቦ ይከኣለን ብዘይምስተው ዓሊ እዩ ንዳዊት ጽቡቅ ግብረ መልሲ ክምልሰሉ ኣይከኣለን በዚ ምክንያት እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣቢግያ ሰበይቱ ንናባል ምስ ነገረቶ ኣብ መወዳእታ ነጊራቶ ከይዕንቅፋ መጀመርያ እቲ ትገብሮ ነገር ጸባይ ናይ ሰብኣያ ስለ ዝፈለጠት ምስተው ዓሊ ስለ ዝነበረት ንዳዊት መስዋዕቲ ሒዛ ክትከይድ ከላ ሓሻኽራ ሒዛ እዞም ኩለን ከፍቲ ሒዛ ክትከይድ ከላ ንሰብኣያ ንናባል ኣይነገረቶን ምክንያቱ ምስተው ዓሊ ስለ ዘይኮነ እቲ ጽቡቕ ተግባራት ጽቡቕ ስርሓ ከምዘይ ቅበላ ትፈልጥ እያ ከይዕንቅፋ ጽቡቕ ክሰርሕ ከለኻ ቅበለካ ንዝኽእል ኢኻ ክትነግሮ ትኽእል ቅበለካ ንዝኽእል ክዕንቅፈካ ንዝኽእል ክፍትነካ ንዝኽእል ግን
ክትነግሮ ንዑም ዕንቅፋት ንዓኻ ዕንቅፋት ዝኾነካ ስለዚ ልባ መስተውዓሊት እያ ትዝንገር እያ ትነግሮ ዘይንገር ግን ኣይነገረቶን ስለዚ ንዓኣ ይኹን ንዕኡ ነተዓዲ ሓደጋ ስለ ዝኾነ እዚ ምስጢር ምዝራብ ንዕኡ እዚ ምስጢር ንዕኡ ሓቢኣቶ እዚ መስተውዓል ይበሃል ቤተክርስትያን ከይትኸይድ እንዳለ ዝኽልክለካ ተኾይኑ ቤተክርስትያን ምኻትካ ዝፃረረካ ዘይፈትወልካ ተኾይኑ ስለዚ እንዳሰብ ከይደለኹ ኢልካ ቤተክርስትያን ክትሳለም ትግደድ መጽውይትካ እንተ ደኣ ዝኽልክለካ መጽውይትካ እንተ ደኣ ዘይሰማምዖ ተኾይኑ ስለዚ ሓቢእኻ ትመጽውት ማለት ጽድቂ ሰሪሕኻ ዝጻበቕካ ተኾይኑ ሰብ ስለዚ እቲ ጽድቂ ከይትነግሮ ትግደድ ኢኻ ስለዚ በዚ ምክንያት ምስ ተወድአቲ ታሪኽ እያ ዳዊት ቅረይሉ ናብ ቦትኡ ምስ ተመለሰ እያ ተመሊሳ ንጽባሒቱ እቲ ስኽራኑ ምዛሕ ሰኺሩ ነይሩ እዩ ዝብሎ ሰኺሩ ነይሩ እዩ ዝብለና እቲ ስኽራኑ ምዝሓለሉ እቲ መዓልቲ ሕልፍ ምስ በለ እቲ ኩሉ ሓቢኣ ንጽባሒቱ እያ ነጊራቶ ድሓር ልቡ ከም ዝሞተ ኮይኑ ናብ እምኒ ተሰሪሑ እዩ ዝብለና ሰንባዴ ወሪርዎ ናባል ሰብኣያ ሰንቢዱ ከም ዝሞተ ኮይኑ ደሪቑ እዩ ዝብለና ድሓር ተወሰነ መዓልቲ እግዚኣብሔር ወቂዕዎ ሞይቱ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 38 ስለዚ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ዘይህብ ብስሳዓት ተመልአ ብስኽራን ብሓጢኣት ብኽፍኣት ብጭካኔ ዝነብር ሰብ ከም ናባል ዝኾነ ኣብ መወዳእቱ ብእግዚኣብሔር ካብ መቕዘፍቲ ካብ መቕፃዕቲ ከም ዘየምልጥ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ታሪክ ይነግረና ስለዚ ሃፍታማት ኮይንኩም ጭካኔ መራሕቲ ኮንካ ሃፍታም ኮንካ ኩሉ መሊኢልካ ምሁር ኮንካ ክፍኣትን ጭካኔን ስሳዕን ምስ እግዚአብሔር ዘበኣሰካ ምዃኑ ዘይሩ ጽባሕ ንግሆ ዋጋ ዝኽፍለካ ሰዓብን ከም ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብናባል ንማሃር እሞ ኣብ ጭካኔን ኣብ ክፍኣትን ዘለና ኣብ ስሳዕን ዘለና ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ዘይንህብ ኣዝና ጥንቃቄ ክንገብር እዚ ኣጋጣሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል የተሓሳስበና ናይ ናባል ክፍኣትን ቁጣዕን ጭካኔን ስኽራንን ስሳዕን ኢና ርኢና ስለዚ ካብዚ ንመሃሮ ትምህርቲ ናቱ ባህርያት ክንሕዝ ከም ዘይግበአና እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ምዃኑ እዚ ንርዳእ ካብዚ ናይ ዳዊት ኮላይ ንመሃሮ ዳዊት ተመላሳይ ልቢ ዘለዎ ዳዊት ንጹህ ልቢ ዘለዎ ዳዊት መስተውዓሊ ከመይ መስተውዓሊ ኮይኑ ንጉስ ተባሂሉ ሃገር ዝመርሕ እዩ ነቢ እዩ ጻድቕ እዩ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ዋላ እኳ ይስጎግ ተሃለወ በትረ ስልጣን ጨቢጡ እስራኤል ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ካብ ኬብሮን ክሳብ ኢየሩሳሌም ካብ ዳን ክሳብ ቤርሳቤህ ዘመሓዳድር እግዚአብሔር ዝቀብኦ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ንጉስ እዩ ስለዚ ዳዊት መስተውዓሊ ምስ እግዚአብሔር ቃል በቃል ዝዛረብ እዩ ዘይፈልጣ ሰበይቲ ኣብግያ ተባሃለት መጽያ ጠጠው ያቢላቶ ካብቲ ዝወሰነ ውሳኔ ካብቲ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ከይቃሳቀስ ስድሪ ከይቃሳቀስ ጠጠው ያቢላቶ ኃይሊ ተጠቀመትን ጉልበት አይተጠቀመትን መሳሪያ ተጠቀመትን ነገር ግን በቃላ በአፋ ጠጠው ያቢላቶ ሞይ ፈልጣን እዩ ስለዚ ኣብ በረኻያ ዘላ ኣብ ቀርሜሎስ በረኻያ ኣይፈልጣን እዩ ሰበይቲ እዚኣ ዘይፈልጣ ሞ ብስልጣን ዘይትተኻኸሎ ሞጓል ኣንስተይቲ ስለዚ ደም ከይተፈስስ ሕነ ከይትፈዲ ጠጠው ዘብለካ ዘሎ እግዚአብሔር ኢላቶ ስለዚ ደም ምፍሳስ ንጹህ ደም ኣፍሲስካ ሕነ ፈዲኻ ንህይወትካ ዕንቅፋት ከይኮነካ ንልቦናኻ ከዓ ዘይትወጽ ጣዓሳ ከየምፀልካ እንዳበለት በተሓደ ወገን ተኽብሮ በተሓደ ወገን ኮላይ ትውድሶ ዘላ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ማታ ቃል ሰሚዒ ሕጨጠው ይሉ ዘሎ ስለዚ መን ያ እዚኣ ዘይፈልጣ ሰበይቲ ንዓይቲ መኽረኒ ኢሉ በዚኣ እንተ ደኣ ተመኺረ በዚኣ ጠጠው ተኢለ ካብቲ ዝሓሰብኮ ዓላማ እንተ ደኣ ወፅየ ሰብ እንታይ ይብለኒ ስለዚ ንክብረይ ንዝናይ ኢሉ ከይተሰከፈ ከይፈርሐ ከይሓፈረ
كبرو خير آية ስለዚህ ኣብኣ ዘሎ ቃል ናታ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣብ ሰበይቲ ሓዲሩ ይዛረቡ ከም ዘሎ ዳዊት ኣስተውዒሉ ጠጠው ዝበለ ኣባኻ ሓዲሩ ዝመኽረኒ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ይዝብል ኣሎ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያት ኣቦታትና ማርያም መግደላዊት መጽያ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ተንሥኡ ክትብሎም ከላ ተቐቢሎም እዮም ኣይና እንስኽን ዓና ኣብ ምንዘራን ዝነበርኪ نعنا كتمرحنا يتغلين يخي إلهم مريم مقدلاويت أين عقبانيا أبوتاتنا هاريات مالتي أما تيوس إسان شمتنا مودة تزلبتن سايا كل جزء الزراب مالتي لذي كمتي أبزهول كعسران كلتن بالعام نتا أدقي أفاق في تاقم سبكت الزارب كلا سمعت طويليو كل جزء إزازة كانيرة نبيلك كيف اللتن حجينا يسمع كاني إذا زكاني كيلي تيل كاني كدل كاني لا تنتاقم كيلوا أبكر ميغا بكبرز بسلطان زبلت أبكر مي سلازولو أنا كاسا قساي كالني ايلاتو سمعي واتو طويل أبتا أدق حد يرد زارب إغزابيري أبسبيت حد يرد زارب إغزابيري داويت مستوعال سلازخونه إغزابير مستوعال ذهابو مرعي منفساوي مرعي يكون سقاوي مرعي كم داوي زخونه انتس بسبيتي تحلالف بقلعي تعرف بممري تحلالف اتقال اما زازينهم سيني لم يسمعوه سلازي داويت مستوعالي بأبيجياد تزربه بالتحلالف قال ناب دمنت كي عطو تطواب بيلوه اتقال تسمعوه مستوعال نيرو اما زمرة داويت 119 قطر 34 داويت أبونا نصلي النبرة صلوت مستوعالي لبي هابني حقيقة تكبره بتزاز قاخد وعزي إلو يصلي نيرو داويت سلازي إجابير كعتز دليل لمن أخاهبوه مستوعالي غيروه أبقدامي ساميل مرaf 10 متقصر حمشته داويت نقص ساول كزوزو خلو أبزوه فروبوتا أبرغا يكون أبكتما بمستوعالي أعطي وصني رئيس لنا أزوي مستوعالي نيرو مستوعال كأجزاء تواهيبو سلازي نبرة بعد جاء تحلال فسبيت قال سمعوا بأغز قالوا سديدو دم كيف سسغل كلنا أملاخ تبارك يكون الوا السخول لا يزق قال يزق تتحلال فيه كتزاربي نتقبل كني نسخم أمرهم برختي برختخوني لوا مرقوا بارقوا مرقوا ما حنت سبيتي أبقى تنبر من الناس زي تفلت سبيتي قال سمعت طويل نقوس كاين بحال سلز فرحوا بتهرا سبز موصم قال قبلوا عيدلينيوم حفتامات بدغا زموصم قال كسمع عيدلينيوم بدغا تزريبوهم بدغا تمريحهم كيبال يفرحوا مهرات سبات بزي تمارس تحلالف قال اي قبولون يوم يامنون يوم نمنتاي نذ زي تمارس تمريحهم يخدوا له تبعيلهم انت كينقفوا كيوقسوا سلازنهم سلا كبرهم سلا بروتوكولهم كبرو بزي تمارس تحلالف قال اي سمعون يوم بزحات اتي تحلالف دولو مخري تزهب زولو تزارب زولو من يمزولو سلازي من الله مسؤول يوم زطمتو ابي بوتا يزولو من الله مسؤول كن سمعوسي من الله نافت اخيبا كمصت خوينم تمرحتي تليفون دويلهم من الله بعل من يكوبلو يزبحال تاراتات تخوينم ايكودونيوم اي عبيت مرحت مهورات الله تتباهيلهم تليفون دويلهم بقى او يركبوا زمهار زلو بعل منيم زمهار زلو بعل منيم تباهيلهم نخبرهم يمطنوم لا يمطنوم كبرهم يمدريو ازي علم مستوعالي مسلا طببي مسلنا زغن طبب ايكونن مستوعال ايكونن دنقرنا ايو ስለዚህ በሃይማኖት ከምቲ ዓለም ተሐስቦ ዘላ ከምቲ ምሁር የዝብል ዓለም ጥበበኛ የዝብል ዓለም ዝሐስቦን ዝኸዶን ዘሎ ህይወት መምርሕ ገይርዎ ዘሎ ባህሪያት ዳዊት ኮሙ ተሐስብ ነይሩ ናይ አቢግያ ቃላይ መስመዕ ነይሩ ንኽብሩ ተጠንቀቀ ነይሩ ክብሩ ተትርኢ ነይሩ ናይ አቢግያ መስመዕ ነይሩ ተዘይሰምዕ ኸዓ ንጹህ ደም አፍሲሱ
حنا فديو كمتي حد أوري قتيل كايل بيت مقدس كي تسرح الليل زغل كله نزي من أسي نزي هزب زي قرنيليوس تنصنطون يرخع زغدد مكران فتنان كاب أملاك قبل نيري نقص راويت سلازي بمستو عالو كافت الدمنت دحينيو زابيهر كلاي داويت مستو عالو سلازغونه بأبيقيا غيرو خلقيلو نأبيقيا قال كم زقبل نسبيتي خن قلعة خمزين عق داويت سلاز فلطو زابيهر لب داويت سلاز فلطو نداويت نمخلكال نبي آيد ليون اكزابيهر ملأخ آيد ليون اكزابيهر ملأخ اكزابيهر آيد ليون اكزابيهر حانت سبيتي أبقى ترتنبر سبيتي ترحاد ليوو قلتيفو زقبل لبس لزلوو نحنا قن انكوان سبيتي تزاريباتنا نسمع انكوان قلعة تزاريبنا نسمع باباسات تزاريبو ما ينسمع منكوسات تزاريبو ما ينسمع بحتاوين تزاريبو ما ينسمع سلازي نمنتاي لبونا ناس للترارة مستوعال سلازي بالله اتقال ناي منيو مني دزارب زلو مستوعال سلازي بالله يردنا سبينا من سبينا نرأيو مني دزارب زلو ناي من يمزمهر زلو وينا نبل نعنا اكزابير يمهر اللو اكزابير ابو حديري زارب اللو زبلو كم داويت مستوعلتي بأصعبعتو زقصورو كخوني يقول اليوم زغونه نداويت مستوعال ذهب اكزاهير مستوعال يهابنا سلازي نت كله زتحالف نايمر مخانو نخنفلط كابتني عالم منفس نخنوص كم داويت نكزاهير مستوعال يهابني إلنا كملمن أقداسي نغريو مستوعال تزيهبنا سنيلنا قالو نسمعين غلينينا سلازي مستنا عالم الطبب كاون وصاين خلين مستوعال كبنا له مستوعال يهابنا اغزابير اذا سبيت زي ابيغيا منيا ابيغيا مستوعال سبيت يزبلنا دلونا اغزابير قال مستوعال تواهيبو واي نيرو سلازي تي مستوعال يزبحال تزاربو تقال نداويت تتقمطو القال ناي سبعي عيتطمت مجمريا اندا سجدت مسوات حيزا قريباتو اندا ودست نخبرت زغبو كبر اندهابت يا تقربو زلا تقطع سب تقطعيخا كون كان تقربو تحتيلكا جغنا يزبل سب جغنا يلكا كون كان تقربو انبسا يتيلو ان هبيلكا تقربو لك انا بسلام كتملسو تخونكا حفتامين تيلوكا دغا كونكا تقربو لك سلازي ابيغيا تقطعون زمص داويت حريقون زمص داويت بكبرن زمص داويت تحتيلا اندا سجدت طبب استملؤ تحتنا استملؤ يا قريبا ناب لبو ناب قلبو ناب سلامو مليساتو ابيغيا سلازي ابتي قداماي ساميل 15 دلو زبلنا ابيغيا مستو عالي سبيت نيرا زبلا زيو نزي حجي تزدليو مسوات حيزا اندا خبرت اندا سجدت بطعم لزا بطعم زربايا نابلبو نزنقس نداوي تقطعين زمصه مليساتو نزي نا اغزابير نبي نا اغزابير منفستو لو كاب حنا مفداي كاب دم مفساس كاب حلينا تعسا كاب انقفات زخونو نداويت مليساتو يا سلازي كتودسو خلا نسخنا اغزابير تواغايخا ناي سب تواغاي يكون كان امولو هيوت كا كفو ነገር አይርከበካን ያትብሎ ዘላ እዚ ተወድሶ ያትخبረ ያደላን ዳዊት ጽቡቅ ሰቢኻ ያትብሎ ደላ ስለዚህ እንደገና እንታይ ያትብሎ ደላ እግዚአብሔር ከሐስበካ ሆሎ እግዚአብሔር ከልዕለካ ሆሎ ናብ ክብር ልዕልዕል ከብለካ ሆሎ ንዓይ ዘክረኒ ትብሎላ ስለዚህ ንስኻ ልዕሊ ክትከውን ኢኻ ርእስ ክትከውን ኢኻ ናብ ቦታኻ ክመልሰካዩ سلطان كتشبط إخا سلازي نعي باريخا حسب النخع تولو الله مليسا انشخا وهابي إخا أنا كقبلتو لله سلازي زق إلى مليسا غعا اتزوك أسكعة ووصل له قويتاي نصوص دم بمفساس حنا بمفتاي
ንህይወትካ ዕንቅፋት ከይኮነካ ንልቦናኻ ጣዕሳ ከይመፀልካ ከዓ ትብለላ እዚ ከዓ ግሳጼ ወቀሳ እዩ ብጥበብ ተሸፈነ ብትሕትና ተሸፈነ ወቀሳን ግሳጼን እዩ ሕነ ኢኻ ትፈዲ ዘለኻ ስለ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘይተቀበለኒ ኣኽብሮት ስለ ዘይሃበኒ ኢልካ ንጹህ ደም ከተፈስስ ኢኻ ትተምም ዘለኻ እያ ትብሎ ዘላ እዚ ከዓ ንህይወትካ ዕንቅፋት ክኾነካ እዩ እዚ ኩላይ ንልቦናኻ ሰላምካ ክወስደልካ እዩ ሰብ ቀቲልካ ሰላም የለን ሰብ ቀቲልካ ዕረፍቲ የለን ህይወት ሰብ ኣጥፊኢኻ ህይወት ሰብ ኣበላሽኻ ኣነዊርካ ከይነብር ጌርካ ሰላም የለን ድቃስ የለን ዕረፍቲ የለን ስለዚ ንልቦናኻ ጣዕሳ ወቀሳ ኣይወፀልካን እዩ ንህይወትካ ዕንቅፋት ክኾነካ እዩ ነዚ ኮንካ ንእግዚአብሔር መንፈሱ ዘፍሰሰልካ ነዚ ኮነን ብሳሙኤል ዝቐበአካ ስለዚ ነዲልካ ተቆጢዕኻ ደም ሰብ ከተፈሰስ ኣይኮነን ሕነ ክትፈዲ ኣይኮነን ከምገብር እንተልካ ግን ንህይወትካ ዕንቅፋት ንስልጣንካ ንንግስነትካ ዕንቅፋት ክኾነካ እዩ ኢላ ኩላይ ትወቕሶላ ትግስጾለኻ በቲ እንዳኽበረት በቲ እንዳወደሰት መሊሳ በዚ ኩላይ ትወቕሶላ ትግስጾላ ትጎንሖላ ስለዚ እዚ ንኦርዮ ኣቕቲሉ ሰበይቲ ኦርዮ ንዘእተወ ዳዊት ደም ኣብ ኢትካ ስለ ተረኸበ ቤተ መቕደስ ኣይሰርሐለይን ኢኻ ዝተባሃለ ዳዊት ኣብ ቀርኔሌዎስ ዘለዉ መናእሰያት እንተፅኒትዎም ሕነ ተፍዲዎም ስለዚ ከቢድ ዕንቅፋት ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ኣቢግያ ትነግረላ እግዚኣብሔር ኣብ ኣቢግያ ሓዲሩ ይነግረሉ ኣቢግያ ትነግረላ ክትነግሮ ግን ብድፍረት ዘይኮነ ብቁጣዕ ዘይኮነ ብትሕትናን ብኣክብሮትን ዝተመልአ ጥበብ ተመልኦ ኣቀራርባ ቀሪባ እያ ንዳዊት ተረድኦ ዘላ ግን ጌጋ ምዃኑ ግን ተረድኦላ ጌጋ ምዃኑ ተረድኦላ ስለዚ ዳዊት ኮላይ ናብ ልቡ ተመሊሱ ብምስትውዓል ፅን ኢሉ ብእዝነ ልቦኑ ሰሚዕዋ ምክንያቱ ደም የፍስስ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ሕነ ክፈዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ክብረት ስለዘይሃበኒ ኢሉ ከዋርዶ ይኸይድ ከም ዘሎ ብኡ ሰምኪን ኩሎም መናእሰያት ከፅንት ይኸይድ ይግስግስ ከም ዘሎ ዳዊት ተረዲእዎ ፅን ኢሉ ሰሚዕዎ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኢሉ እግዚኣብሔር ኣባኻ ሓዲሩ ዝመለሰኒ ዝተቀበለኒ ዝተመስገነ ይኹን ስኾላይ ብጥበብን ብትሕትናን ብኣክብሮትን ተዓጀበ ስለ ዝወቀስክኒ ናብ ልበይ ናብ ቀልመይ ክምለስ ስለ ዝገበርክኒ ስኽም ብርኽቲ ኢኽንቲ ሰበይቲ ምስጋና ይግበአክ እዩ ኢልዋ ስለዚ ልባም ሰበይቲ ገዛኣ ትሃንፅ ዓሳ ሰበይቲ ባዕላ ገዛኣ ተፍርስ ይብል ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 1 ሰሎሞን ልባም ሰበይቲ ሓዳራ ትሃንፅ ሰብኣያ ተስተኻኽል ደቃ ተስተኻኽል ስለዚ ቤተሰባ ተስተኻኽል ናይ ነፍሲ ገዛኣ ተስተኻኽል ናይ ስጋ ህይወታ ተስተኻኽል መሓዙታ ተስተኻኽለን ትሰርሐን ልባም ሰበይቲ ገዛኣ ትሃንፅ መንፈሳዊ ገዛኣ ስለዚ ናይ ሰማይ ገዛኣ ትሃንፅ ቤተሰባ መንፈሳዊ ህይወት ኮትኪታ ትዕቢ ደቃም መንፈሳዊ ህይወት ኮትኪታ ትዓቢ ብነፍሳ ትሃንፅ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ተተዓርቕ ምስ ጎረባብት ተተዓርቕ ልባም ሰበይቲ ሃፍትን ርስቲ ጉልቲ ካብ ኣቦ ይውረስ ልባም ሰበይቲ ኮላይ ካብ እግዚአብሔር እያ ትርከብ ይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 14 ንጉስ ሰሎሞን እዛ ልባም ሰበይቲ እዚኣ መስተውዓሊ ሰበይቲ ከምቲ ገንዘብ ርስቲ ካብ ቤተሰብ ዝውረስ ብምውራስ ትመጽእ ኣይኮነትን ገንዘብ ኣይኮነትን ንብረት ርስቲ ጉልቲ ሓላፊት ኣይኮነትን እዚኣ ካብ እግዚአብሔር እያ ትመጽእ ከም ኣቢግያ ዝመሰለት ተቆጥዐ ልቦና ተብርድ ሰበይቲ
تجاجي سخني لا بتحتنا بأكبرت تبدل سبعة تملس تجاجي ولدها تستقاقل سبعة ستتعارض إذا كابك زايريات ركب كم ساراز مسألة نابرها نبرت كاب أملاق ترغبتها كم ربكات مسألة نائساق كاب زاير ترغبتها كم رهير مسألة نياقوب كاب زاير ترغبتها سلزي كم هيوان مسألة نعدام أكالو حقازيتو ردايتو كاب أملاق ترغبتها سلزي أبيجيا أيتتأكملان نابال لمبر كاب እግዚአብሔር ተባሪኻ ተቀዲሳ ዝሃበቶ ሰብ ነይራ እሱ ሃፍቲ ስጋው ጥራሕ ነይርዎ ሃፍቲ ምድራው ጥራሕ ነይርዎ ባህሪያቱ ግን ክፉእ ነይሩ ጨካን ነይሩ አመሉ አዝዩ ክፉእ ነይሩ ስለዚ በቲ ናይ ናባል ጽቡቕ ጸባይ ንዳዊት ዘዝሓለ ተቆጥዑን ዝመጸ ዘብረደ ዳዊት ንናባል ሰብኣያ ኾላይ ከተዝሕሎ ብናታ ጸባይ ክቕየር ክጥቀም ሰብ ክኸውን ሓጋዚቱ ባሪኽ ሂቦ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ኣይተጠቀመላን ብዙሓት ኣሰብኡት ጽቡቓት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ለጋሳት ድኻታት ዝረድኣ ፍቕሪ ልበን ትሑታት ገርህታት መስተውዐልቲ ሓለይቲ ሓልዮት ዘለወን አንስቲ እግዚአብሔር ባሪኹ ይቦሞ ዘይጥቆምለን ግን ብዙሓት አሉ ዘቃልልወን ዝንዕቅወን ዝጸልእወን ጽቡቕ ስለ ዝገበራ ከምዛ ዓይነት ጽቡቕ ባህርያት ጽቡቕ ጸጋ ስለ ዘለወን ትሕት ስለ ዝበላ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾና ንጽቡቕ ነገር ሰውነተን ዝቅ ስለ ዘበላ ህይወተን ደቂ እግዚአብሔር ክኾና ስለ ደለያ ዝጸልእወን ዝንዕቅወን ስለ ዘይዘለላ ስለ ዘይዓበዳ ስለዚ ዝጸልእወን ብዙሓት እዮም ዘይጥቆምለን ብዙሓት እዮም ስለዚ አቢግያ ምስተውዓሊትያ ነይራ እዚያ ኾላይ ካብ ኣምላኽ እያ ትርከብ ከም አቢግያ ዝመሰለት ሰበይቲ ክትረኽቡ ከለኹ ኣሰብኡት እቲ ጸግአን ተጠቆሙለን ኢኹም እንኳን ንዓኻትኩም ንምርሓይ ዓዲ ዝኸውን ባህርያት ኣለዋ ቢግያ ከም አቢግያ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ለጋስያ ስስዕቲ የብላን አቢግያ كم سبعة يكونتن أب حدا جزا خوينهم كلتيهم تفعلالي بحريات إتي سسع إتي لجاس نابال سسع أبيجيا لجاس أبيجيا نابال شكان عندنا أبيجيا خلاي رهرتي عندنا نابال سكرام والفزولو አቢግያ ግን ናይ ስኽራን ወልፊ ዘይብላ ናባል መስተውዓል ዘይኮነ ብመስተውዓል ዘይከይድ ክብሪ ዝግቦ ክብሪ ዘይህብ ናባል አቢግያ ግን መስተውዓሊት ክብሪ ዝግቦ ክብሪ ትህብ ትሕቲ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖም ናይ ሰማይ ናይ መሬትን ባህርያት ዝተፈላልየ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብ ሓደ ገዛ ኮንካ ስለዚ ናባል نابيجيا يتتقملان ስለዚህ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖም ክልቲኦም በባህሪያት ግን ዘይተራኸቡ ክልቲኦም ሓደ አካል ዘይኮኑ ስለዚህ አቢግያ ዋላ እኳ ሰብኣያ ጨካን ተኾነ ንሳ ግን ጨካን ኣይኮነትን ሰብኣያ ዋላ እኳ ስስዕ ተኾነ ምንቲ ሰብኣያ ኢላሳኻ ስስዕ ክትከውን ኣይከኣለትን ስለዚህ በቲ ክፉእ ባህርያት ናይ ሰብኣያ ክትውሓጥ ኣይከኣለትን ንሰብኣያ ክትመስሎ ኣይከኣለትን በርግጥ ብሓዳር ሓደ ገዛ ሓደ እዮም ተኽብሮ ያን ሰብኣያ ነገር ግን ናይ ሰብኣያ ባህርያት ግን ክትወስድ ክትላበስ ግን ኣይደለየትን ብተኻለ መጠን ነቲ ክፉእ ባህርያት ናይ ሰብኣያ ከይትመስል ተጠንቂቃ ትነብር ነይራ ባህርያታ ከይልውጣ ሰብኣያ ግን ኣብ ሓደ ገዛ እንዳነበሩ አቢግያ ሰብኣያ ክትመስሎ ግን ኣይከኣለትን ኣብ መብዛሕትና ዘሎ ሽግር እዚ እዩ ስለዚህ ንሰብኣይ ክትሰብኣያ ዝመስል እሱ ቁጥዑ ተኮይኑ ሳት ቁጣዕ ሰካራም ተኮይኑ አንታይ መግብር ሰብኣይ እንዲሁ ንሓዳረይ ክትብል ሰካራም ተኸውን እሱ በተክርስቲያን ዘይከይት ተኮይኑ እንት ሰብኣይ ላ በተክርስቲያን ትጎድፎ ዋላ እኳ ናይ በተክርስቲያን ፍቅሪ እንዳሃለዋ ሰብኣያ ስሱዕ ተኮይኑ ምጽዋ ዘይፈቶ ተኮይኑ ሳም እንት ሰብኣይ እንታይ መግብር
إلى تلقسنا تقرفو حالية تقرفو تناي سبع كفو بهاريات عكندنا تكفو بهاريات قصاب بلا ناب مسمار خند تقطو نعو تمثل فريحة تسكيفة توحات سبعة يوحطا سبيتو توحطو نايت عالم بهاريات مسيلات خيط مسيلو زغيت ناي كبابي ناي محازوت ناي قروابت حمق سماي حمق عمل نوحطنا سبات نكون اي قبأنا ولاكو مس نابال تنبر ابيغيا ነገር ግን ንናባል ግን ክትመስሎ አይካለትን ስለዚህ ዋላብ ዓለም ንንበር ዓለም ናባልያ ከም ናባል ክንከውን አይግበአና ከም አብግያ ክንከውን ይግበአና ዋላ ዕርኩትና መሓዙትና ንነብሮም ዘሎ ከባቢና ናይ ናባል ጸባይ ዋላ ይሃልዎም ነገር ግን ንሕና ንናባል ክንከውን አይግበአና ኣብ ዓለም ንበሩ እምበር ንዓለም አይትምሰሉና ተባሂልና ኣብ ምስናባል ንበሩ እምበር ንናባል አይትምሰሉ ወይና ተባሂልና ስለዚህ ዛሰብ እዚኣ ኣዝያ ምስተውዓሊትያ እግዚአብሔር ዝባረኻ ሰብያ ትሕትያ ክብሩን ዝግብኦ ክብሪ ትህብያ ክብሩ ትግብኦ ክብሪ ትህብያ ዛሰብ እዚኣ ስለዚህ ከም ናባል ክትኮና ዴኮንካ ከም አብግያ ክንከውን ይግበአና ኣዴታትና ደቂ ኣንስትዮ ከም አብግያ ክትኮና ይግባእ ስለዚህ ስስዕ ጥፊኽን ለጋሳት ክትኮና زي مستوعلة طفيخن مستوعلت ክትኮና كبر زقبو كبري كتهبا نتقطع سب ايكن هدي الكن بمستوعل قطعو اختطفا التقطع بهارياتو تبالاشو ولدكن قصاب الكن بهارياتو كتستخاخلا تبعسو قسلكن كتتعارق خم ابيغيا اوا ስለዚህ قسلكن مستوعلتي لغاسات كبرن زغبو كبر بمهاب كم ابيغيا خونكن كتكدا ስለዚህ مس ابيغيا زغاير ስለዚህ ነበረ እግዚአብሔር مس አቆይን ይሰርሕ ነይሩ አዴታትና ከም ابيغيا ክትኮና ከለኽን ደቅንስዮኹን ደቅ ተባዕትዮ مس ابيغيا ኮይኑ ዝሰርሕ ነበረ እግዚአብሔር ኣብ አፍ ابيغيا ሓዲሩ ንተቆጥዐ ዳዊት አዝዒሉ ወይ ቀትላይ ከአለን ክግስጻይ ከአለን ክወቅሳይ ከአለን እግዚአብሔር مس ስለዚህ ነበረ بنات حيل تطقيم نداويت كسمع غيرو ويو ስለዚህ እቲ ቢቅንዕና ዝኸይድ ከም አብግያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ይትቃሉ ክልውጥ ድኽእል ሓይል አለው ወይ ስለዚህ ተቆጥዐ ሰብ ከተብርዳለከን ተባዓሰ ሰብ ከተተዓርቃለከን ተባላሸው ሰብ ከተስተኻኸላ ክትቀላለከን ከም አብግያ ክትመስላለከን ሕዋትና ደቅንስዮ ይኹን አዴታትና ማለት እዩ كم نابال زلنا صباينا عاكن استخاخل يقبع ስለዚህ عب ممرح زلنا زلكم منفساين يكون علماينا محدادر تكونوا تقولوا تئزاز كتزوزو خلكم ممرحيق توردو خلكم مغرق تمخرو خلكم عليك بتصح عينت قጭ زمص زربا قጭ زمص تئزاز بعلي فلت زبل بتعليت من كماي بزبل عينتا قراربا يكوننا كنقرب زلنا سب قبلنا تخوينو سب كسمعنا تخوينو تقطع سبنت كنملس تጨነቀ ሰብነት كنصانع تخوينا طفأ ሰውነት كنملس تخوينا كم ابيغيا ام حدادرتي مرحتي مغرق تبوس تئزاز كتبو خلكم ناي ابيغيا ጥበብ መንፈስ ክትቆሙ يقبع كنتقم يقبع تئزاز كتئزز مغرق تمكر كتقسس كتقنح خلخا طبب مستوعل تحوصو ناي ابيغيا طبب منفس كنتقمن كنحز يقبعنا تسمع انت سمعنا كنمرسو انتي تقطع سونت كنملس تحت كنبل لكات ناب تعاسا خنوم صونة سب زبدل سب نس الزنهار ناب كالي وصاني كأتو دلي سب كنمرسو تغينا نقوس حق يكون مرحي يكون نشتا يكون عبي حفتام يكون بخا تمهاري يكون زي تمهاري بزي قدس نتحلالف حق يكون تأزاز بمستوعال طبب بدولو بتحتنا بأكبرات زك إلنا نتسب كنمرحون نتسب تأزاز كنور دولون يقبع كم ابيغيا ناي داويت اللي بتقطع نملس تقوينو
على بلزيا قلنا أبيك بس عندابلنا بنعقة بتعبيت بقطعة بزلفيتا بوقشة نتتقطع عسب مليسنا أفتحاول لامبا مفساس دامبر نتتقطع عسب كنا وروداي كالناني من البات أبيجيات قطعة مسيات تتخون نيران عاما يمس قدفان نيرو داويت كم ذو حجز فسس من تطو يبلو كم حج كويني مسيوان نيرو داويت نزو حجز تطو زبلو تقن نا إجزاير من فسس كيما بتعتنا بأكبروت بتعقستي هي بقريبا مسوقات حيزة سلزي يا تطو أبيلاتو نتي حوي ما يجيراتو نتو حج تطو زبلوتو بزعينتها قرار بأيمو سلزي كم أبيجي مسألة تحتنا خن الله بس يقبع مستوعات كون يقبع لقاسات كون يقبع ساعة لقسنايو عب قدامي سامعين 25 شمونتن نبال مويتو زاير وقعوي زبلنا نداويت زاكل لمنتاي زي خبر كايو زاير وقعوي سلازي نباباسات زي تخبرو نكهانات منكوسات زي تخبرو كبرو زقبوهم كبرو زي تهبو كم نبال إجزاي كي قصعنا حنت معلتا يترفني سلازي يقداس كم أبيجي أخوينا تحت الناس زاير زخبرو بمخبار زقبوهم أخبروت بمهاب زقبو تحت الناس زق إلنا سونتنا واردنا نقرب هقداسي نقريم تمهرنا يتمرتن هوتي قبرلنا نا أبيجا تحتنا نا أقبيا طبب زايري هابنا سلازي أبيجيا سبايا مسموته هم وداتا سبيتي داويتي أخوينا بتعامي تقرب مالتي سلازي عم منقستخا حسبني عيلاتو سلطان متشبتكا زاويرنا بكبرخانا بالعلنا خان ملسكا نعين باريخا ذكرني عيلاتو داويت تحتنان أخبرتان رئيو موداتا ذكيرو واي أكالو غيرو واي تاريخ من نقرنا مالتي فقال أملاك كوينو مالتي سلازي كم أبيجيا بتحتنا بأكبروت بلقسنا بمستوى تمالا لسا من فصاينا ديتاتنا دك نستيو دك تبعتيو اجزابهر بتصبوك كذكركم يوم اجزاهر ايقدفكم يوم اجزاهر مساريخ تقاملكن دك نستيو يكون دك تبعتيو مالتي مو اجزاهر املاخ نابيجيا مستوى ذهب مستوى لهابنا تمهرنا يتمرتني وتقبرلنا ፍጻሜና የጸብቀልና ናይ ስላሴ በረከት ናይ ድንግል ማርያም ረድኤት ናይ አባ ሰላማ ጸጋ ምስኩላትና ይኹን